Dobrodošli u 13. epizodu serijala Alpe Adria, putovanje koje miriše na more i motore. Sa Šimetom, Paolom i Darkom nastavljam da razgledam lepe kutke Dalmacije. Krećemo iz Nina, preko Vira i Paga pa sve do Vinjerca. Ne čeka pauza sa pogledom koji se pamti. Ali to nije kraj. Domaćini su mi spremili iznenađenje, jednu neobičnu atrakciju u blizini Zadra. Nešto što nećete lako zaboraviti. A znate li šta je najluđe? Šime radi u Nemačkoj, Darko u Švedskoj, ali samo ovde stvarno žive. Krenite sa nama u avanturu kroz srce Jadrana. Čika Story je urednik emisije. Ovo je Darko, pola godine živi u Švedskoj i pola godine u Dalmaciji. Ovde trenutno renovira kuću sa pogledom na more, ali kad sedne na motor, sve stane. Nema stresa, samo gas i život punim plućima. Ovo je Šime, radi u Nemačkoj, ali srce mu je ovde. Kad dođe kući, ne traži luksus, samo motor, put i ekipu. Za njega je vožnja terapija, a Dalmacija jedina prava adresa. A ovo je Paolo. Tih, ali kad krene vožnja, nema zaustavljanja. Uvek ispred ili odmah iza. Nikad ne kasni, nikad ne smeta. Čovek koji ne priča puno, ali sve kaže gasom. Tek smo zajedno prešli nekoliko desetina kilometara, ali kao da se znamo godinama. Na putu se i ne priča mnogo, ali sve se razume. Pogled u retrovizor, migavac, blagi nagib tela, dovoljni su da znaš šta sledi. Ovu deonicu vozimo malo oštrije, taman da osjetimo mašine, ali bez ludovanja. Rano je proleće, sunce još nije jako, vazduh je čist, asfalt je suv, ali hladan. Gume hvataju dobro, dinamične krivine se slažu jedna za drugom. Saobraćaja skoro i da nema, samo mi, buka motora i put koji vijuga između kamena i plavetnila. Ovakvi trenuci su retki i ne možeš ih isplanirati. Možeš ih samo živeti. Iz Nina uputili smo se prema ostrvu Vir, a stižemo na Pag. Krenuli smo na Vir, a završili smo na Pagu. Promjena. Ostala je mala promjena, mislim da je ipak interesantnije da vidimo Pag, da. nego Vir. Nalazimo se sada na Paškom mostu. Trenutačno je jugo, inače da je bura ne bi ovdje mogli proći, znači nekada doseđu do 250 na sat vjetrovi. Vidimo Velebit s ove strane. Velebit nije najviša planina u Hrvatskoj, ali je najveća, najduža i najposebnija. Proteže se više od 140 km uz Jadran, od Senja do Zrmanje. I to nije samo kamen i šuma. Velebit je živa granica između mora i unutrašnjosti. Ovdje se sudaraju bura i jugo, svetlo i senka, divljina i tišina, a kada ga pređete motorom, osjetit ćete svaki metar. Usponi, serpentine, pogledi koji oduzimaju dah. Ova planina je raj za vozače, ali i izazov. Ovdje ti vreme može okrenuti leđa u par minuta. Nema signala, nema pumpi, nema publike. Samo ti, motor i priroda koja te testira. A ovo je kanal ovdje dole. Kanal ima iznimno jaku struju, morsku struju, ali je jako lijepo zakupati se i mi bi ovdje brodom prolazili. Vamo može se u Zadar doći, Zadarski kanal, ali mislim da neki oko sat i po vremena bi se trebalo. Ovo je mali kanjon, Paklečica, pa veliki kanjon. Ovdje zna do 300 na sat bura puhati, znači ne može se priko mosta prići ni pješke ni nikako. Ovo je pršute, ovo osuše za 2 dana. Tako je, što se tiče pršuta nismo problema imali. Bura odgovara je. Ispred nas je Paški most, na prvi pogled samo luk od betona preko mora, ali kada znate priču, shvatite da je ovo mnogo više. Spaja kopno sa ostrvom Pag još od 1968. godine. Pre toga, ako ste htjeli na Pag, čekali ste trajekt, gledali u sad i molili se da vreme ne poluti. A ovdje se to često dešavalo. Bura nije šala.
Najjači udari vetra na mostu zabeleženi su preko 200 km na sat. Kada zatvore most zbog bure, znate da je ozbiljno. Most je dugačak 301 metar, visok 35 metara iznad mora, ali ono što najviše ostaje u sećanju nije brojka, već osjećaj. Kada ga prelazite motorom, naročito po vetru, imate utisak da ste izloženi svemu, prirodi, nebu, kamenu, moru. Sa desne strane puca pogled na Velebit, oštar i surov. Sa leve, Paška uvala, uvek mirna, gotovo nestvarna. Most je rađen u stilu vremena kada su se stvari pravile da traju. Minimalistički, ali savršeno ukomponovan u divljinu koja ga okružuje. Preći ga motorom, to nije samo prelazak s kopna na ostrvo, to je ulazak u neki drugi svet. Pag je ispred nas. Asfalt nas vodi dalje, idemo prema Fortici. Nekada je bila tvrđava, a danas je svedok vekova. Podignuta još u 17. veku, čuvala je ovaj prolaz između ostrva i kopna, kada su ovuda išli karavani soli, čuvale se granice Mletačke republike. Danas stoji sama, na stijeni iznad mora, kao čuvar tišine i vetrova. Odavde se pruža pogled koji se ne zaboravlja. Most je ispred nas, kamen pod nama, more ispod. Mesto idealno za predah. Ali i za razmišljanje. Nisu svi putevi ravni, nisu svi mostovi stabilni, ali kad imate ovakav pogled, znate da ste stigli tačno tamo gdje treba. Bojan, ja se zaletio, ali ti samo. Zaboravio sam da blizu skretanja. Ja radim što kažem. Snimam i onda nisi primijetio ste skrenuli. Reč ima Šime Banini. Šime, gdje se tačno nalazimo? Sad se točno nalazimo na Paškom mostu, ovdje vidimo staru strojarnicu, tvrđava Fortica, pored Paškog mosta, znači tada je štitila ulaz unutra od drugih brodova. Izgrađena je negdje oko 1671. godine, može se malo i unutra ući i vidjeti. Fortica je dakle nekada bila jedini čuvar Paškog tesnaca, jer Paški most tada nije postojao. Izgrađen je, kao što sam malo pre rekao, 1968. godine. Pre toga Fortica je nadzirala jedinu kopnenu vezu ostrva sa svetom. Uski prolaz gdje su prolazili solari, trgovci i vojnici, a more se prelazilo malim čamcima ili splavovima. Legenda kaže da su čuvari Fortice imali zadatak da svaku osobu koja dolazi prvo upitaju odakle dolazi i šta nosi, jer je so bila vrednija od zlata. Izgrađena je za zaštitu tadašnje solane, soli koja je jako bilo tržište današnje koje prodaje poznata solana Pag. Ona je samo radi toga zaštićena, radi brodova, da ne bi dolazili, da ne bi krali, da ne bi, zato što vidimo ovdje kanal, nemamo nikakav pristup, imamo samo pristup kroz Paški most. Ili bi morali skroz okolo ići, to je jedan jako dugi put okolo ići, ovdje je bija prečac i tu smo mogli najkraće doći do njih. Pave, idemo dalje. A idemo dalje prema Vinjercu. Tamo ćemo malo svisti, pobićemo nešto, ima lipi pogled na Velebit. Nešto je lipo i tako, baš onako prirodno. Ljudi su tamo super, okej. Tamo sam čak i radio neko vrijeme i imali smo neku humanitarnu akciju tu. Pomagali smo jednom dečku i tako. Krećemo. Ajmo. C'era una volta una nave che venne battezzata come Biliotti. I forti venti soffiarono, affondarono la prua. Arriverà il bell'ermano, porterà rum, zucchero e tè. Se la balena prenderà, la caccia finirà. Neanche un mese all'orizzonte che la sua coda infranse l'onde, il capitano ci chiamerà, la caccia inizierà. Arriverà il bell'ermano, porterà rum, zucchero e tè. Dan brzo prolazi, ali tempo nestaje. U nastavku pravac Vinjerac, malo mesto koje Paolo opisuje kao raj između mora i planine. Tamo nas čeka kafić s pogledom koji leči dušu, ali to je tek zagrevanje. Domaćini imaju plan za dalje. Odvešće me da vidim jednu atrakciju na putu prema Zadru. Neću vam reći odmah šta je, ali verujte, ovako nešto još niste vidjeli u vlogu. I kad ću pomisliti da je dan gotov,
odvešćemo u Zadar, grad svetla, kamena i muzike vetra. Pripremite se za kraj dana, koji nije kraj, već vrhunac. Darko, kako ti se svidjela ova vožnja od Paga do ovdje? Odlično, puno krivina, Asfalt, dobro. napeto, Da, a za nas to nije dinamično. ništa. Stare vukove. Da. Jesi bio nekad u ovom mjestu bio sam, Vinjerac? on me pitao, ja nisam znao, u stvari ja sam bio tu jedanput, sam sam vozio. Aha, Malo čisto izletničko. izvoli. Šime, doveo se nas na lepo mjesto. Ovdje smo došli Vinjerac. Vinjerac je mjesto na obali Velebitskog kanala. Nalazi se negdje oko 35 km od Zadra. Mjesto blizu njemu je Posadarje. Ovo je jedno malo turističko mjesto. Prije ovo mjesto je bilo dosta siromašno, dosta se raselilo. Mislim da negdje oko 90% stanovnika je se bavilo na brodove, znači otišlo zbog, jednostavno vidi se i samo da ovo mjesto nema nekoga potencijala osim turizma. Ali u zadnjih par godina ovdje se turizam razvija, vidimo i ovdje da se počelo graditi, ovo se izgradilo u nekih zadnjih 10-ak godina. Ali mjesto je stvarno prilijepo, evo nasuprot njega je Velebit. I mirno, nema vetra, u zaklonu je. Pa mislim, ovdje je jako što se tiče bure, ovo mjesto jako buru podnosi. Ovdje su kanali do 300 na sat bura zna puhati u kanalu. Tu vidimo mala paklenica, velika paklenica, ulaz, ne znam koliko ti je poznato, jesi čuja kada za Starigrad paklenica. Jesam, bio sam tamo, da. Da, bili ste, znači ima mali kanjon, veliki kanjon. Ne znam što bi puno rekao, sad je dosta i ta turistička ponuda, isto ovdje ima restorana, vidi se još uvijek da to nije, da je turističko mjesto, ima jedan kafić otvoren i tako, nema baš nekoga sada, neke pune ponude sada, ali kroz nekih mjesec dana, 2 mjeseca, to će sasvim biti drugačije. Tu je plaža samo ovamo dole, tako jedna plažica. Pa to je jako mala plaža, ovdje je dio plaže koju oni imaju. Stin, kad se ovuda sad, ko što smo mi došli Paški most, znači kad bi sada brodom išli tamo, imamo do Paškog mosta jedno sat vremena, onda bi ušli u taj kanal, prošli bi na Zadarski kanal kroz Paški most, vamo ide se isto za otok Pag možemo doći za Karlobag, znači Karlobag isto odavde nije daleko, sa brodom, mislim za Karlobag, kad bi sada išli, morali bi ići oko, a kad bi s brodom išli bi ovdje bi odmah izašli Starigrad, Paklenica, Karlobag. Jako je jedno lijepo mjesto, meni se uvijek sviđalo, ne bi znao koliko točno stanovnika ima, ali mislim da nema nešto pretjerano. To su dosta iz Zagreba, dolaze iz raznih dijelova Hrvatske, imaju ovdje kuće i... Apartmane prave, da, evo vidim u brdu gore, zida se, da, neka naselja. Ovdje se to se isto dosta baš zbog tog siromaštva raselilo. I otišli su ljudi po Zagrebu, u Zadru, u veće gradove su otišli. Međutim, u nekih zadnjih godina vidi se da se turizam dosta u Hrvatskoj razvija i mjesto je dosta zabačeno, što se dosta prirodno još uvijek ostalo, ti svi prirodni, nije zagađeno, nema puno turista, nema, i tako se počelo i razvijati. Da li on ima neku veliku perspektivu razvijanja, to će pokazati svoje, vidimo da je dosta brdovito, dosta je to strukturno nije prostor je skučen, ali ovako predivno lipo doći. Ali dobro, možda i bolje da ostane ovako, što ušuškano. Pa on je još i na ovu stranu, dosta se on na ovu stranu isto razvija, ali ovako fino je lipo doći, popiti malo, stati, pojesti. Da. Ima neki svoj mir. Ima neki svoj mir, svakom isto ima nešto svoje. Kamene su kuće, nešto su obnovili, nešto nisu, dosta još uvijek na prodaju, možda si primijetio da se vidi da su tabele da se prodaju kuće. Da, primijetio sam, da. Sad ćemo ići, idemo, gledat ćemo, proći ćemo pored jednoga
znamenitog stabla, možda nekom stablo ništa ne znači, ali to je stablo, zove se zeleni hrast. Najstarije stablo, hrast koje je uvijek zeleno preko cijele godine. Preko cijele godine, zato je interesantno. Staćemo pored njega. To je jedino u cijelom svijetu koje je cijelu godinu i najstariji hrast. A koje je tumačenje toga? Je neko rekao? Ne znam, nema tumačenja, nema nekoga velikoga, nešto znanja oko toga, ali on je jednostavno preko cijele godine je zelen. A koliko je star? To ćemo sada vidjeti, staćemo pa ćemo vidjeti. To je na putu prema Zadru. Tako je, na putu prema Zadru i onda idemo za Zadar, proći ćemo malo Zadar, idemo u Donat. To je? Donat. U jezgri Zadra, znači centar, mi uvijek kažemo centar da je jezgra nije centar, to je poluotok. U prijašnje vrijeme Zadar je bio odvojen od mora i onda su ga spojili, ali neke je bile spekulacije da bi se to moglo ponovo napraviti da bude otok. Jer centar Zadra je puno gornije nego što je u biti taj poluotok, mi ga zovemo poluotok. Tako da Zadar ima svoju lijepu povijest i dosta puta i u Prvom svjetskom ratu je raketiran i u Drugom svjetskom ratu isto je uništen, do temelja je bija i u Prvom i u Drugom. Ima lijepu povijest, ali o Zadru ćemo malo više kad dođemo na njegovo mjesto, pa ćemo obući, pa ćemo razgovarati. Šime, zahvaljujem se na ovim informacijama. Možemo polako i da krenemo. Na putu prema Zadru domaćini me vode do nečeg neobičnog, do zelenog hrasta, najstarijeg i najneobičnijeg stabla u ovom delu države, koje se nalazi nedaleko od sela Islam Latinski. Ono što ga čini posebnim jeste to što je star više od 200 godina, ima impresivan obim od preko 5 metara i smatra se simbolom snage i opstanka u ovom podneblju. Jako usamljen na ravnici, hrast je postao lokalna znamenitost. Ljudi ga zovu čuvar ravnice i veruje se da je preživeo i gromove i ratove, dok je sve oko njega nestajalo i menjalo se. Pored njega se često prave kratke pauze na putovanjima, jer kada se vidi, ne može da se prođe, a da se nestane. Radi se o zimzelenom hrastu koji ne odbacuje lišće, već ostaje zelen tokom cijele godine. Njegovi listovi su tamo zeleni, čvrsti, skoro kožasti, kao da su napravljeni da izdrže buru, sunce i sušu. Znači više od 250 godina je star. I uvijek je zelen. Interesantno. To nema nigdje u svijetu? Ne, nigdje u svijetu, to je jedini. I uvijek je zelen, znači nema veze koje godišnje doba. Ako ti se sviđa ovaj video, klikni na like, pretplati se i zvonce obavezno. Mnogo toga još dolazi, a najbolji trenuci tek slede. Podrži priču i vozi s nama dalje. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete travel vlog iz Zadra. Nalazimo se u centru Zadra. Šime, da li sam u pravu? Točno, po pravu si, nalazimo se u centru, prolazimo sada most, ulazimo u staru jezgru. Nekad davno, 60. godina, nije bio ovaj most. Čika story je pustolov pravi, kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika story je to.